अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं मेहर बुखारी। नया पाकिस्तान बनते बनते नया नक्शा जरूर बन गया। नाजरीन, वफाकी काबीना ने आज पाकिस्तान के नए पॉलिटिकल नक्शे की मंजूरी देकर नया पाकिस्तान तख्लीक कर दिया। पुराने पाकिस्तान में सर क्रीक, रियासत जूनागढ़ और लद्दाख पुराने पाकिस्तान के नक्शे में शामिल नहीं था। मकबूजा वादी मुतनाज़ इलाके था, मगर अब नए पाकिस्तान के नक्शे में पूरी मकबूजा वादी, सर क्रीक, जूनागढ़ और लद्दाख पाकिस्तान का हिस्सा शुमार किए गए हैं। अवामी सतह पर हुकूमत के इस इकदाम को पजीराई जरूर मिलेगी और मकबूजा वादी के मैसूर कश्मीरी भाइयों के हौसले भी तवाना होंगे। पूरी वादी भारतीय जबरो इस्तबदार से लहूरंग है और खसूसी आर्टिकल से वादी का स्पेशल स्टेटस खत्म करके हिंदुस्तान में जम जब किया तो वादी की मुसलमान आबादी को अकलियत में बदलने के जतन भी जोरों पर हैं, जिसको हम डेमोग्राफिक चेंज कहते हैं। हाल ही में मैंने यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल का इंटरव्यू भी किया था और इस हवाले से उनसे बात भी की। उनका क्या कहना था वो आपको जरूर दिखाएंगे, मगर पहले आपको बता दें कि भारत का इसके ऊपर रिस्पॉन्स आया है। भारत का इसके ऊपर रद्द अमल आया है कि ये ना ही इसकी कोई लीगल वैलिडिटी है, ना ही इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी होगी इस इकदाम की। ये किस हद तक सच है, किस हद तक ये सिंबॉलिक जेस्चर जो है बड़ा जरूरी था और इसका खैर मकदम करना चाहिए। ये इस रिएक्शन को देख के तो भारत ये कहा जा सकता है कि जो चोट लगाना मकसूद थी वो चोट लगी जरूर है। ये कहा जा रहा है पॉलिटिकल एब्सर्डिटीज, दिस इज इंडिया शार्प रिस्पॉन्स टू पाकिस्तान न्यू पॉलिटिकल मैप। इसमें कहा गया है वी हैव सीन अ सो कॉल्ड पॉलिटिकल मैप ऑफ पाकिस्तान दैट हैज बीन रिलीज्ड बाय प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। दिस इज एन एक्सरसाइज इन पॉलिटिकल absurdity, laying untenable claims to territories in the Indian state of Gujarat and to our union territories in Jammu and Kashmir and of Ladakh। बड़े वैसे पते की बात है, इट इज क्वाइट आयरॉनिकल के एब्सर्डिटी की बात वो भारत करता है जिसने 5 अगस्त पिछले साल ऐसा शब खून मारा कि पूरी दुनिया जो है वो एक शौक में चली गई और आज तक उसको चैलेंज किया जा रहा है, लेकिन ढिटाई है तो कमाल की है जिसको नहीं जो है एक्नॉलेज किया जा रहा। इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ सैयद नवीद कमर साहब मौजूद होंगे क्योंकि सियासी जमातों ने इसे इंडोर्स किया है, ऑपोजिशन पार्टीज ने भी, और नवीद कमर साहब उस कमेटी का हिस्सा भी हैं जो एक स्पेशल कमेटी फॉर्म की गई है सारी सियासी जमातों पर मुश्तमिल, और अस्करी क़यादत भी उसके अंदर मौजूद होगी कि जो आगे का लाहे अमल जो है वो बताएंगे कि कश्मीर के ऊपर हमारी क्या पॉलिसी होगी। हमारे साथ मुसद्दिक मलिक साहब मौजूद हैं, सेनेटर हैं PMLN की तरफ से। हमारा साथ देंगे हुमायूं अख्तर साहब, आप फेडरल मिनिस्टर फॉर ट्रेड रह चुके हैं, PTI के सीनियर रहनुमा। वेरी शॉर्ट ब्रेक, वी गोना बी राइट बैक एंड वी विल आल्सो देन वेलकम हसन अकबर साहब जो सीनियर पॉलिसी स्पेशलिस्ट हैं आपके नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन के, वन ऑफ द मेनी पीपल हु आल्सो प्रपोज दिस आइडिया। वेरी शॉर्ट ब्रेक, वी गोना बी राइट बैक। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। आगाज करेंगे हसन अकबर साहब से, सीनियर पॉलिसी स्पेशलिस्ट हैं विद नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन हुकूमत पाकिस्तान। हसन, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस दिस इवनिंग। पहले तो फरमाइएगा इस नए पॉलिटिकल मैप के ऊपर मुख्तलिफ क्या है कंपेयर टू द लास्ट मैप? थैंक यू मेहर फॉर आपने मुझे बुलाया अपने शो पे। देखिए, ये मैप जो हमने जारी किया ये पाकिस्तान का पहला पॉलिटिकल मैप है, जैसे कि वजीर आजम साहब ने फरमाया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और इसमें कुछ चीजें मैं चीदा चीजों के बारे में बात करूंगा जो कि मुख्तलिफ है। मिसाल के तौर पे आपको पता है कि फाटा अब जो है वो खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा हो चुका है, तो वो हमने इसमें दिखाया कि जो फाटा की डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो उसका हिस्सा हैं। कश्मीर के हवाले से अगर आप देखें तो जितने हमारे पुराने मैप्स थे उसमें लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो NJ 9482 पे जाके खत्म हो जाती। उससे आगे जो थी वो कश्मीर एग्रीमेंट, जो कराची एग्रीमेंट हमने साइन किया था, उसमें भी उससे आगे डिलिनेशन नहीं थी, बल्कि ये लफ्ज लिखे हुए थे नॉर्थवर्ड। तो हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि नॉर्थवर्ड का मतलब है कि वो उस पॉइंट से लेकर कराकोरम पास तक लाइन ऑफ कंट्रोल जाती है। तो ये हमने पहली दफा इसमें क्लियरली डिमार्केट किया है। मुझे बताइएगा कि भारत का इसके ऊपर रद्द-ए-अमल आ गया है फौरी तौर पे। वो कह रहे हैं नीदर लीगल वैलिडिटी नॉर इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी, कि ये तो पाकिस्तान ने जो किया है दिस स्लैमिंग इट, दिस हिंग, समझ आ रही है कि चुभन हुई है, चोट लगी है। कह रहे हैं इसकी तो कोई इंटरनेशनल बुक्कत ही नहीं है, ना क्रेडिबिलिटी है। वो तो देखिए, भारत की तरफ से तो यही जवाब आना था, क्योंकि उन्होंने जो एक्शन लिया है 5 अगस्त को जो एक्शन लिया वो इलीगल और यूनिलैटरल था। वो हमारी बायलैटरल एग्रीमेंट की स्पिरिट के खिलाफ भी था
اور وہ یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز کے اسپرٹ کے خلاف تھا. اور اس کے بعد جو انہوں نے میپ جاری کیا، لیکن یہ سوال بھی اٹھایا جاتا ہے کہ جی اس میپ میں اور اس میپ میں کیا فرق ہے. دیکھیے بنیادی فرق ہے. انڈیا نے جو میپ جاری کیا 8 مہینے پہلے، جس کو ہم نے یہی بات کہا اٹس الیگل. ہاں، وائی از اٹ الیگل؟ کیونکہ اس نے یہ سارا علاقہ گلگت بلتستان اور اے جے کے باشمول چائنا کے علاقے اپنا دکھایا. ہمارے میپ میں ہم نے اپنا کلیم دکھایا ہے، اور ساتھ میں یہ واضح طور پر نیچے لکھا ہے کہ سبجیکٹ ٹو دا فائنل سیٹلمنٹ آف دا کشمیر ڈسپیوٹ اکارڈنگ ٹو دا یو این ریزولوشن. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارا کلیم ہے، اور جو ہم نے اگری کیا ہے کہ اس ڈسپیوٹ کو ختم کرنے کے لیے سیلف ڈٹرمنیشن دی جائے کشمیریز کو، جو وہ فیصلہ کریں گے وہ پاکستان کو قبول ہوگا. تو ہم نے یو این ایس سی ریزولوشنز کے مطابق اور اس کے اندر رہتے ہوئے اپنا کلیم دکھایا ہے. دیکھیں، ڈسپیوٹ جب بھی بنتا ہے جب دو تفریقی پارٹی، دو جو مختلف پارٹیز ہیں، وہ کسی چیز کے اوپر ڈسپیوٹ کرتی ہوں. پاکستان نے شروع میں جب 1947 کے بعد اس پہ ڈسپیوٹ بنا تو ہم پورا JNK جموں اینڈ کشمیر کو کلیم کیا، انڈیا نے بھی پورے جموں اینڈ کشمیر کو کلیم کیا. اس کے بعد جب ہم یونائٹڈ نیشنز گئے تو ہم نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، اگر اس پہ ڈسپیوٹ ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ کشمیری جو لوگ ہیں، جو وہاں رہنے والے ہیں، جن کی وہ زمین ہے، ان کو یہ حق دیا جائے کہ وہ اپنی تقدیر کا فیصلہ خود کریں. پاکستان اس بات کو تسلیم کرتا ہے، انڈیا اس بات کو تسلیم نہیں. اور یہی فرق ہے جو دونوں میپس میں واضح طور پر نظر آ رہا ہے. تھینک یو ویری مچ. حسن اکبر ہمارے ساتھ موجود تھے، سینئر سیکیورٹی اسپیشلسٹ ہیں حکومت پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی ڈویژن کے. تھینک یو ویری مچ انڈیڈ. مصدق ملک صاحب، سید نوید قمر صاحب، ہمایوں اختر صاحب، آپ تینوں کو خوش آمدید کہوں گی. آپ سے آغاز کروں گی. نوید قمر صاحب، آپ بھی آج ادھر موجود تھے، اور ایک خصوصی کمیٹی جو تشکیل پائی ہے جس کے اوپر آگے کا لاہ عمل بھی طے کرنا ہے، جس میں کچھ عسکری نمائندگی بھی ہے اور سیاسی جماعتوں کی نمائندگی بھی ہے، اس میں آپ بھی موجود ہیں. اس کے TORs ہیں کیا ایگزیکٹلی؟ what are you told to do exactly going forward? دیکھیں، اس میں as was told by the foreign minister today in the meeting, TORs ایک کمیٹی ہے، یہ دونوں مل کے ایک پالیسی فریم ورک بنائیں گے، اور اس کے بعد وہ پولیٹیکل لیول پہ ایک نیشنل کنسنسس بنانے کے لیے وہ شیئر کیا جائے گا. اور اس وجہ سے جب یہ کمیٹی ملے گی، جو کہ جس کی ابھی تک تو میٹنگ نہیں ہوئی، آج جیسے وہ ایکسپلین جیسے کر رہے تھے، کو دین وہاں سے اس کی انڈورسمنٹ یا اس میں جو بھی رد و بدل کرنے کی بات ہے وہ ہوگی. میں ایک چیز ابھی جو بات ہو رہی تھی، آئی ول ایڈ ون مور آئٹم ان دیٹ، کہ ہم جو انڈیا نے میپ دیا تھا about 8 months back، جس کو پاکستان نے ایکسیپٹ تو نہیں کیا، لیکن اس کی ایک خاص بات تھی. وہ بات یہ تھی کہ جب وہ گلگت بلتستان کو کلیم کرتا ہے تو وہ اپنا بارڈر افغانستان کے ساتھ دکھاتا ہے، اور اس لحاظ سے وہ افغان افیئرس میں اپنی پورا رول جو ہے وہ ایز اے اسٹیک ہولڈر شامل ہونا چاہتا ہے. ایبسلیوٹلی. تو اس لحاظ سے اٹ واز ویری امپورٹنٹ کہ ہم اپنا گلگت بلتستان کا ایریا جو ہے اس کو نہ صرف ہم سیکیور کریں، بلکہ ہم باقی بھی جو ہے کشمیر پہ جو ہماری ایسپریشنز ہیں، جو کشمیر کے لوگوں کی ایسپریشنز ہیں، وہ یہ پولیٹیکل میپ ریفلیکٹ کرتا ہے. جیسے کہا گیا، اٹ از ناٹ این ایڈمنسٹریٹو میپ، اٹ از مور اے پولیٹیکل میپ، اور جو دکھاتا ہے کہ پاکستان کا پریزنٹ پالیسیز اور فیوچر پالیسیز کیا ہوں گی in light of the history of that area. Okay. ٹھیک ہے. سو مصدق ملک صاحب، آپ بھی انڈورس کر رہے ہیں واز دس دا نیڈ آف دا آور کہ یہ پولیٹیکل میپ جو ہے اس کو اسٹیبلش کیا جائے، اور پاکستان جو ہے اپنی پہلی بار جو ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پہ اونرشپ لے اپنے. اب آئی مین دیر از نو اسپیس لیفٹ اب آفٹر پچھلے سال 5 اگست کے اقدام کی بھارت کے، کہ 14 ملین لوگوں کے ساتھ آپ نے ایک رات گئے شب خون مار دی ہے. 1 سال سے کرفیو ختم نہیں ہو رہا، ڈیموگرافک چینجز آ رہے ہیں. اب پوری وادی کے اندر ہمیں خبریں مل رہی ہیں کہ
डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स जो है वो नॉन रेजिडेंट्स को दिए जा रहे हैं। फौज को उन लोगों ने ऑफिशियली जो है वो सर्टिफाई कर दिया और लॉ चेंज कर दिया बाय एन अनइलेक्टेड बॉडी वादी के अंदर के उधर के जो अपने फौजी हैं वो सिक्योरिटी और स्ट्रक्चर के नाम के ऊपर नई नई उधर बिल्डिंग्स और वो खड़े कर रहे हैं, अब न्यू बिल्डिंग्स एंड कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। सो आई मीन ऑल दिस इज गोइंग ऑन और पूरी दुनिया खामोश है, कोई किसी का बिगाड़ नहीं सकता। सो डू यू थिंक कि एट दिस पॉइंट इन टाइम बड़ा बेहतरीन कदम उठाया है हम लोगों ने अपनी पोजीशन को बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर उजागर करने के लिए? देखिए, जो आपने बात आखिर में की है, मैं समझता हूँ वो बात अहम है। हम तो जब से बचपन से देखते सुनते आ रहे हैं, जो नक्शा स्कूलों में क्लासों में हमें बनवाया जाता था हमसे, वो यही नक्शा था। उसमें फाटा वगैरह अलहदा ज़रूर होते थे, लेकिन हमें तो यही याद है अपनी स्कूल के ज़माने से, मैट्रिक और एफएससी के ज़माने से, कि जो नक्शा हमें बनाने को दिया जाता था उसमें हमने कभी भी भारत का हिस्सा नहीं दिखाया था इसे, या बनाया था जब हमें वो पेंसिल कागज़ दिया जाता था या ड्राइंग आती थी कि इस पे बताइए कौन कौन सा सूबा और कौन कौन सी जगह कहाँ पर है। तो इस वजह से ये बहुत अच्छा अमल है कि आज उसको एक सियासी नक्शे के तौर पे पेश किया गया है, मगर इनफॉर्मली तो हमारी किताबों में मेरे ख्याल में अगर बदल नहीं गई, माशवाए PTV के बाकी तो हर एक ने इसको हमेशा पाकिस्तान का हिस्सा ही दिखाया है, मगर PTV ने पिछले 1 साल में 2 मरतबा कोताहियाँ की हैं, जो इस वक्त सेनेट के ऊपर मेरे ख्याल में एक कमेटी में भी मामला गया हुआ है और उस पर काफ़ी हम ले दे करेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस बात को आगे बढ़ना चाहिए। जो खामोशी है, जो खामोशी छाई हुई है बैनुल अक़वामी सतह पे, उस खामोशी को दूर करने के लिए पाकिस्तान को इक़दाम उठाने चाहिए और वो ज़्यादा अहम है। तो ये अच्छी बात है कि एक नक्शा हमने पेश किया है। इस नक्शे के ज़रिए हिंदुस्तान के रिस्पॉन्स से, जैसे कि आपने भी कहा, चुभन का एहसास जो है उनको जो हुआ है उसका उन्होंने बरमला इजहार भी कर दिया। मगर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, जो मेरे ख्याल में अभी जो कमेटी बनाई गई है जिसमें नवीद क़मर साहब भी शामिल हैं, वो ये कि हम सबको, तमाम पार्लिमानी जो पार्टिसिपेंट्स हैं पार्लिमान में और पाकिस्तान के अवाम को ये बताया जाए कि वो लाया अमल क्या होगा। यानी उन्होंने अगर आइनी तरमीम के ज़रिए कश्मीर, जो मकबूजा कश्मीर है, उसको अगर अपना हिस्सा दिखाया या बना लिया अपने आइन के मुताबिक, हम तो उसको बिल्कुल तस्लीम नहीं करते। तो पाकिस्तान की पॉलिसी क्या है? क्या सिर्फ नक्शे के ज़रिए या सड़क का नाम बदलने से तो कोई मनाजिल तय नहीं होंगी? तो एक हमें पाथवे चाहिए, एक रास्ता चाहिए, आवाम को भी और हमें भी, और इससे हौसले बुलंद होंगे जो मकबूजा कश्मीर में रहने वाले लोग हैं उनके भी, जिन्हें कैद में रखा गया है, जिनकी चादर और चार दीवारी जो है वो पामाल की जा रही है। उनको हौसला देने के लिए एक बड़ा क्लियर पैथवे चाहिए, एक रोड मैप चाहिए। तो उम्मीद ये है कि अब ये जो कमेटी बनाई गई है जिसमें तमाम सियासी जमातें भी हैं, तो वो एक पाथवे देंगी जिससे हमें यकीन आएगा कि हाँ, इस नक्शे को अब हम जब आगे बढ़ाएंगे तो उससे कुछ होगा भी। क्योंकि किसी भी ऐसे जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसमें आपको एक एंड गेम नजर आना चाहिए कि हाँ, ये एंड गेम है। हमारी एंड गेम ये है कि कश्मीरी वहाँ पे अपनी सेल्फ डिटर्मिनेशन का एक वोट करेंगे और फैसला करेंगे। जो है उधर पार्लियामान का किरदार बड़ा जरूरी है, जो एक्चुअली मैंने अगले सवाल, पार्लियामान का तो बहुत मुश्किल है। पार्लियामान का तो वकार किरदार जो हो रहा है वो तो मैं रोज देखता हूँ। तो पार्लियामान के साथ तो हुकूमत को यानी अपना हुकूमती रवैया बदलना होगा अगर पार्लियामान को कोई भी कदम आगे बढ़ाना है। हमें बिल्स दिए जाते हैं जो एजेंडा नहीं दिया जाता पार्लियामान में, एजेंडा वहीं पे किया जाता है, फिर बिल प्लेस करके कहा जाता है मुल्क की मुफाद में बगैर पढ़े इस पे वोट करें। हमारे पार्लिमानी वजीर जो हैं उन्होंने पिछले सेशन में हमें कहा कि प्लीज़ इसको बगैर पढ़े इसको वोट करेंगे, मुल्क की मुफाद में। पार्लिमान के लोगों को जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, अगर आप ये कहें कि आप बगैर पढ़े बिल्स पास कर दें जो मुल्क में कानून बन जाएंगे, तो फिर आप बताइए कि हुकूमत का क्या रवैया है पार्लिमान की तरफ, और पार्लिमान कैसे हुकूमत के हाथ मजबूत करेगी जब वही बिल हमें। मैं अभी एक वक्फा लूंगी सर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने नुक्ता उठाया है। हमायूं साहब, वक्फे के बाद आपने मुझे बताना है कि ये पूरा नक्शा ये डेवलप हुआ, इसका फैसला हुआ, आज सारी सियासी जमातों को बिठाया गया फॉरेन ऑफिस की छत तले। ये पार्लियामान की छत क्यों नहीं थी, उधर गुफ्तशनीद क्यों नहीं हुई, ये पूरा प्रोसेस था क्या, कौन से कमरे से निकला है और कौन सी बिल्डिंग में अप्रूव हुआ है, ये जरा सा रोशनी डालिएगा। क्योंकि जब मुसद्दिक मलिक जैसे सेनेटर्स
पढ़े लिखे लोग ये कहते हैं, हमें कहा जाता है कि पढ़े लिखे बगैर दस्तखत कर दो, तो इनको चुभन और चोट तो इनको भी लगती होगी कि क्यों ना हम पढ़ें और क्यों ना हम देखें। सो हमारी सफारती कामयाबी को हम थोड़ा सा डिफाइन करेंगे इस वक्फे के बाद। स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आए। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आए। नाज़रीन, कल नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर का इफ्तिताह करके, इनॉग्रेशन करके अपने सेक्युलर भारत और अपने प्रोग्रेसिव भारत की लास्ट नेल इन द कॉफिन तो ठोक देगा। उसका तो जनाजा बड़े धूम से निकालेगा, पूरी दुनिया देखेगी। और ये काम जारी है। डेमोग्राफिक चेंजेस और आर्म रेसलिंग जो ये कश्मीरियों के साथ कर रहे हैं वो भी पूरी दुनिया देख रही है, मगर खामोशी से देख रही है। तो हम इसकी करेक्शन के लिए क्या कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, सफारती कामयाबी गर्दाने हम या किस तरह से देखें। कभी हम देखते हैं इंडिया जा कश्मीर से निकल जा को हम लोग इस तरह से डिप्लोमेसी को प्रमोट करते हैं। अब ये नया नक्शा भी आया है जिसको हम अपने मौकफ की वैलिडिटी के हवाले से बड़ा जबरदस्त कदम कह रहे हैं कि ये है, और मुझे यकीन है कि ये है, मगर इसको आगे बढ़ने के लिए अगले कदम के अंदर ट्रांसलेट करने के लिए भी बहुत कुछ करना होगा, जिसकी वजह से कमेटी बनी है जिसके अंदर बहरहाल नवीद कमर साहब भी हैं। हुमायूं साहब, आपकी तरफ आऊंगी। आपने बात सुनी अभी सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब की भी। वो कहते हैं हमें पार्लियामान में ये भी कहा जाता है नेशनल सिक्योरिटीज के इश्यूज हैं, कौमी मुफाद में, पढ़े बगैर इसके ऊपर दस्तखत कर दें। आज भी ये सारा कुछ हुआ, हमने देखा कि मेरी फॉरेन ऑफिस से बात हुई, उन्होंने कहा कि बड़ा जल्दबाजी में सब कुछ हुआ है। एंड बल्कि मैं कोट ऑन कोट उनके वर्ड्स भी अभी थोड़ी देर से आपसे शेयर कर लेती हूँ। तो इट वॉज वेरी हैम्पर्ड, क्विकली डन। Why was it quickly done? क्यों जल्दबाजी में सब कुछ हुआ? क्यों पार्लियामान के अंदर ये नहीं लाया गया? इसके ऊपर गुफ्तगू हो, डिस्कशन हो, नेक्स्ट लाए अमल की डिस्कशन हो। क्यों आपकी हुकूमत इतना क्विकली सब कुछ करती है? और आई मीन इट जस्ट काइंड ऑफ, ये मैं समझने से कासिर हूं कि इसको किस तरह से देखा जाए। पार्लियामेंट का रोल, डेमोक्रेसी, इदारे, स्टैंडिंग कमिटीज, वेयर विल दे ऑल स्टैंड एट द एंड ऑफ द डे? ये फॉरेन ऑफिस का ऑफिशियल बयान आया है कि जल्दबाजी में काम हुआ है जी? नहीं, मैंने बात की है, मैंने उनकी तर्जुमान से बात की, उन्होंने कहा कि बड़ा हमने जल्दबाजी। That is not an official statement. मैं तो अपना नाम लेके आपको बता रही हूँ ना, मेरे जिन सोर्सेज से बात हुई है उनसे मैंने कहा ये क्या आप लोगों ने एकदम ये was very quickly decided. Secondly, बहुत से इश्यूज दुनिया की हर पार्लियामेंट और कांग्रेस और सेनेट्स में होते हैं जिनको इन कैमरा किया जाता है और जो मैटर्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी होते हैं। ये इसमें जल्दबाजी कोई नहीं थी। नवंबर 3 को इंडिया अपना नया मैप लाया था जिसने लद्दाख दिखाया और जम्मू एंड कश्मीर दिखाया। वो इंडिया की जी गिलगित बल्तिस्तान को लद्दाख और आज़ाद कश्मीर को उन्हें जम्मू और कश्मीर का हिस्सा दिखाया। बट वो इंडिया की बहुत गलत पॉलिसी थी, क्योंकि उसके नतीजे में आपने देखा कि चाइना ने इंडिया के साथ क्या किया है। तो वो तो अपने खोदे हुए गड्ढे में गिर चुके हैं। उसके नतीजे में ऑब्वियसली हमें अपना मौकफ एक नक्शा जो काबीना ने अप्रूव किया उसकी सूरत में पेश करना था। मैं चाह रही हूँ नवीद कमर साहब और मुसद्दिक साहब, आप दोनों को भी और हुमायूं साहब को भी, मेरे यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी का इंटरव्यू मैंने, क्योंकि इस नए मैप के ऊपर ये हम लोगों ने लिखा है कि ये जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है ये ऑक्यूपाइड कश्मीर, एंड इट स्टेट्स दैट द फाइनल स्टेटस विल बी इन लाइन विद द रेजोल्यूशंस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस। तो उन पे तो अमल दरामद हो नहीं रहा। यूनाइटेड नेशंस की अफादियत और क्रेडिबिलिटी तो बिल्कुल ही खत्म हो गई है ऑलमोस्ट। तो जब मैंने वो एंटोनियो गुटेरेस से यही बात की, उनका क्या कहना था, मुलाहिजा कीजिए। So is it too early to say that the UN has failed in implementing its own resolutions, or let me reword it? But the UN has failed in implementing many of its resolutions, not because the UN implements those resolutions, but because member states refuse to implement the resolutions, and the UN has not the capacity to impose it to member states. That is absolutely true. I just mentioned Libya. You have a UN arms embargo, and you have several countries violating that embargo. And I do not have the tools and the instruments not to allow it to happen. But do you feel of course the Security Council has. It has sanctions regimes that can be applied. But that requires an agreement in the Security Council for those sanctions to be implemented and for a more, I would say, a more strong
approach to these situations to be possible. Do you feel in our lifetimes, as I mentioned, sometimes it's very difficult because of the dysfunctionality of the relations among the powers, very difficult to... और इसी के साथ साथ उनसे एक और यही सवाल पूछा गया कि फिर क्या करेंगे आगे बढ़ने के लिए, कि ये तो फिर आप सैंक्शंस आप लगा नहीं रहे, कोई सुन नहीं रहा बात, तो फिर क्या कहना था, ये भी मुलाहिजा कीजिए. A lot of people argue that the efficacy of the UN, the main objective for which it was created, conflict resolutions, is kind of lost today, and you have terrible consequences in the face, like the likes of Rwanda, Myanmar, Kashmir, Syria, Libya. So do you think this is something we need to look into? It's like a rich man's poker table with your 5 permanent members and the we veto need to power. be more effective and more cost effective. For instance, we are reforming peacekeeping, and Pakistan has been a fantastic supporter of our peacekeeping operations, and has embarked fully in this perspective of reform. It has been one of the most enthusiastic supporters of our what we call action for peacekeeping. So we need to be better in the things we do. We need to be less bureaucratic, more flexible, more able to respond quickly to the needs. Let's So not reevaluate forget the system. that, for instance, the humanitarian work of the UN is absolutely remarkable. Sometimes we tend to look only into the Security Council, but I mean, look at the fantastic work humanitarian agencies do in the world. But we need to improve all that. But at the same time, we need to recognize that there is still a fundamental problem with the mechanisms of decision that relate to the way member states are organized. If you look at the Security Council that we have, is the Security Council that was created basically with some small adjustments after the Second World War. Yes. The world has changed. Yes. And so it would be important that not only go on with the reforms of the administration, of the agencies, the way we work together, of our capacity to deliver to the interests of aspirations of the people, but it would also be important to make the bodies that represent the cooperation of member states also reform themselves to be more effective, democratic, more democratic, more open, more effective in responding to the enormous challenges that we face today. So, ये मुसद्दिक मलिक साहब आपने देखा, वो तो खुद मान रहे हैं कि ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में तो रिडंडेंट हो रहा है यूएन. अब बहरहाल इस यूएन को अभी ताज़ा तरीन खबर है, शाह महमूद कुरैशी साहब खत भी लिख चुके हैं. सो ना एक हाई लेवल की इंक्वायरी जो है ह्यूमन राइट वायलेशंस के ऊपर अभी तक यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल और मेंबर स्टेट्स ने उसको अप्रूव किया है, ना वो जा रही है वैली में, ना डेमोग्राफिक चेंज के ऊपर हम उधर एहतजाज कर रहे हैं कि फौरन नोटिस लीजिए. आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन टू हिम बाय द वे सेनेटर, एंड ही सेड कि भाई ये बड़ा एक भारी वर्ड है डेमोग्राफिक चेंज, इस तरह नहीं इस्तेमाल कर सकते हो, वो सब कुछ रहा है उस वादी में. देखें, मैं 2-3 चीज़ों का जिक्र करूंगा. पहले मैं हमारे ऊपर जो हमें खुद से करनी चाहिए चीज़ें या वो चीज़ें जो नहीं करनी चाहिए उनका जिक्र करूंगा, और फिर यूनाइटेड नेशंस पे तबसरा करूंगा. देखिए, बात यह है कि अभी आपको मालूम है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर हिंदुस्तान की इंडक्शन हुई है, और उसमें ऐसा नहीं ज़रूरी कि हम हार जाते या जीत जाते, लेकिन हमें अपना एहतजाज जो था उसको रकम करवाना चाहिए था, उसको डॉक्यूमेंट करवाना चाहिए था, और हमें वहाँ पे लॉबी करना चाहिए था, हम जीते या हारें, कि एक ऐसा मुल्क जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की हर रेजोल्यूशन को पामाल कर रहा है, इंसानी हकूक़ को पामाल कर रहा है, ख़वातीन के जो हो रहा है वहाँ पे, उसको मैं क्या लफ्ज़ करूँ, उनको प्रैक्टिकली जो भी किया जा रहा है, अल्फाज भी साथ नहीं देते ऐसे मौके पे, और ऐसे मुल्क को उसी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बना दिया जाए, तो उस पर एक एहतजाज जो है मैं समझता हूँ रकम होना चाहिए था, जो एहतजाज नहीं रकम. और मुझे नहीं समझ आई कि एहतजाज रकम होने में खदशा हमें क्या था, मसला क्या था, हमें कर देना चाहिए. आप कह रहे हैं सर, एक वक्फे से पहले बेसिकली इसका जवाब लेंगे, आप कह रहे हैं कि यूएन तो अफादियत खो रहा है, क्रेडिबिलिटी खो रहा है, मगर हम भी कोई ज्यादा शातिर नहीं है और जबरदस्त काम नहीं कर रहे हैं कि हम प्रिएम्प्ट करें चीजों को. ये नक्शा बेहतर है, ओके, एंड दैट्स वेरी वैलिड, और भी बेहतर, दैट इज एब्सोल्युटली वैलिड. ठीक है सर, एक वक्फा ले लें, वक्फे के बाद यह कौन सी चीज करनी चाहिए, बिकॉज ये तो सेनेटर साहब ने हाईलाइट कर दिया क्या क्या नहीं करे, कहाँ कहाँ कमजोरी हो गई. सो व्हाट आर दोज थिंग्स जिसके ऊपर से बेसिकली इकदाम उठा के हम वर्ल्ड कैपिटल्स के अंदर इसको एक बड़ा इशू बना सकते हैं, डिबेट बना सकते हैं. आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आई. वापस आने का शुक्रिया. वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई. हमायूं साहब, बताइएगा कि गोइंग फॉरवर्ड ऑफ कोर्स हमने देखा है कि दीगर इश्यूज के ऊपर हम लोग नहीं पॉलिटिकल पार्टीज को अपने साथ लेकर चलते.
جو ہم آہنگی ہم یہ جس طرح سینیٹر صاحب نے کہا کہ یہ ملک کے مفاد میں کر دیجئے، ایک دم سارے اکٹھے ہو کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، یہ دیگر ایشوز میں کیوں نہیں ہوتا؟ آپ کے شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں نواز شریف نے گارنٹی دی ہے عمران خان کی حکومت کی 5 سالہ مدت جو ہے وہ پوری کی جائے گی، پوری کرنے کی گارنٹی دی ہے نواز شریف صاحب نے. یہ گارنٹیز ابھی تک کیوں مل رہی ہیں اور ابھی تک کیوں دینے کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ آپ لوگ اپنی لیجیٹیمیسی میں کیا قائم نہیں ہیں؟ مجھے نہیں معلوم کہ شیخ رشید صاحب بہت تجربہ کار اور سینئر، میں آپ کو سنوا بھی دیتی ہوں، if you want، ذرا وقت کی قلت ہے اس لیے I was avoiding. سنوا دوں؟ میں نے وہ بات نہیں جی، میں نے بات سنی ہے، میں I know what happens in the media، لیکن میں یہ نہیں بتا سکتا کہ شیخ رشید صاحب نے کس کانٹیکسٹ میں اس گارنٹی کا ذکر کیا ہے. ہمیں کسی قسم کی کوئی گارنٹی کی ضرورت نہیں ہے، اور نواز شریف صاحب نے یہ گارنٹی کس کو دی ہے یہ بھی پوچھا جائے ان سے. ہمیں تو نہیں دی یہ گارنٹی. سو شاید پبلک میں دیکھے گئے ہیں یا پیپل پارٹی کو گارنٹی دی ہے، ہمیں نہیں معلوم اس گارنٹی کا چکر. دیکھیے ہماری جو ہسٹری ہے پچھلی 30-35 سال کی، اس میں ہمیشہ حکومتیں ایسے ہی چلتی ہیں. آپ دیکھیں کہ یہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی تھا 2006 کا، اس سے پہلے پیپل پارٹی اور پی ایم ایل این کس طرح آپس میں چلتی تھی. ذرا کچھ اگر آپ وہ چیزیں دہرائیں جو ایک دوسرے کے خلاف الزامات لگائے جاتے تھے، تو یہ سی او ڈی کے بعد کچھ بہتر ہوا ہے میں چاہتا ہوں. لیکن ابھی بھی ہم نے دیکھا ہے کہ میٹرز آف نیشنل انٹرسٹ پہ، اور آپ کی حالیہ مثال فیٹف کے ریلیٹڈ جو 2 بلز تھے، اس میں جو تعاون سینٹ میں دکھایا 2 بڑی پارٹیوں نے، وہ قابل تحسین ہے. یہ نیشنل انٹرسٹ کی چیزوں پہ اب بھی ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں، ورنہ ہماری زیادہ تر جو طور طریقے ہوتے ہیں وہ آپس میں ہم لڑ جھگڑ رہے ہوتے ہیں. لیکن دیکھیے جمہوریت کا ایسنس یہ ہوتا ہے، جمہوریت میں یہ چیزیں چلتی ہیں. امریکہ میں آپ دیکھ لیں ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس کس طرح آپس میں چلتے ہیں، یا باقی جو صحیح ہے سر، مگر ہیں. جمہوریت کا حسن یہ نہیں ہے کہ آپ سی پیک پہ بھی لڑیں، آپ ڈیمز کے اوپر بھی لڑیں، آپ نیشنل ایشوز کے اوپر لڑائی کریں، آپ اپنی سسٹیننس کے اوپر، ویٹ کے اوپر آپ لوگ ایک دوسرے کے اوپر بیسکلی اتنے بڑے بڑے الزام لگا رہے ہوں وفاق اور صوبے. تو یہ تو جمہوریت کے حسن میں نہیں ہے. there is a far greater problem that lies here. نوید قمر صاحب، یہ کیا ابھی جس طرح کہا ہمارے ساتھ، کیا پیپلز پارٹی کو نواز شریف صاحب نے گارنٹی دی ہے؟ کون ہے جن کو یہ گارنٹی انہوں نے دی ہے؟ یہ کون گارنٹیز لیتے ہیں؟ کیا حکومتیں ادھر اتنی گارنٹیز کے بلبوتے پہ چلتی آئی ہیں؟ نہیں، آئی ایم سوری، یہ بات بھی مجھے لگتا ہے کہ شیخ رشید صاحب اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے میڈیا میں زیادہ اپیرنس کے لیے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک نواز شریف صاحب کوئی گارنٹی دے سکتے ہیں یا پیپلز پارٹی کو کوئی مل سکتی ہے، اینڈ سو آن. So those issues aside, definitely parliament. آپ لوگوں نے ایک دوسرے کو کوئی گارنٹی دی تھی پچھلے 10 سال میں کہ تھوڑا بہت شور مچاتے رہیں گے مگر ٹینیور؟ یہ تو ویسے مساق جمہوریت کا حصہ تھی یہ بات کہ ٹینیور پوری ہوگی، مگر یہ گارنٹی جس کو مکمکہ عمران خان کہتے ہیں کہ کسی کے خلاف کوئی کیسز نہیں کھلے، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کی گئی. دیکھیں، اب میرا خیال ہے کہ اگر عمران خان صاحب کا خیال ہے کہ جو موجودہ ان کا طریقہ کار ہے کہ ساری اپوزیشن کو جیل میں ڈال دو، اس سے بھی ملک میں کوئی سٹیبلٹی نہیں آتی. میرے وقت کی قلت ہے، میں ایکچولی نواز شریف صاحب کی گارنٹی لین دین کا سلسلہ سینٹ جی آپ بات ختم کر لیں، پھر مصدق ملک صاحب سے کوئکلی پوچھوں گی. لیکن میرا خیال ہے کہ کانسٹیٹیوشنلزم پہ بلیو کرنا جو ہے وہی پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے. And we should go beyond these kinds of rhetorical جو کہ ہمیں ان چیزوں میں تو سر یہ ٹھیک ہے، میرا وقت ختم ہو گیا. سینیٹر صاحب مختصراً لائک لٹرلی 15 سیکنڈز، کیا یہی وہ گارنٹی ہے جس کی بنا پہ میاں صاحب باہر ہی بیٹھے رہیں گے اور مریم بی بی خاموش ہی رہیں گی؟ دیکھیے مجھے تو یہ باتیں سمجھ نہیں آتی ہیں، اور مجھے بعض مرتبہ ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ نے اس ملک میں ٹھوک کے سیاست کرنی ہے تو آپ کو بھی شام کو آ کے رسپانسبل باتیں کرنی چاہیے. میں بھی کوئی ایسی بات کر دیتا ہوں، تھوڑی دیر میں بریکنگ نیوز چلتی رہے گی، ہو سکتا ہے آپ کی 10 بجے کی 11 بجے کی خبروں میں بھی آ جائے، مگر ان چیزوں سے یہ بات کہنے میں لگتا بھی کچھ نہیں اور ان باتوں سے ہوتا بھی کچھ نہیں ہے. جو بنیادی نکات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ وہی ہیں کہ آپ پارلیمان کو اس عمل کا حصہ بنائیں، وہ آپ کے ہاتھ مضبوط کرے گی.
اگر آپ پارلیمان کو مجبور کریں بالکل گے، بات صحیح۔ جیسا کہ فیٹف کے 2 بلز میں آپ نے دیکھا کہ جب ہم نے کہا، اور یہ میں سمجھتا ہوں اچھا انہوں نے رویہ اپنایا چیئرمین سینٹ نے کہ انہوں نے کمیٹی میں بھیج دیا، بیکاز حکومت کا اصرار تھا کہ بغیر کمیٹی میں بھیجے، بغیر پڑھے ووٹ کریں. تو جب کمیٹی میں گیا تو اس کو زیادہ بہتر کیا گیا بل کو، اور واپس لا کے پورے اسمبلی نے اسے منظور کیا. مگر اس سے پہلے 1-2 بل ہمیں ڈیفیٹ کرنے پڑے بیکاز اصرار یہی تھا کہ بغیر پڑھے اس پہ ووٹ کریں. تو یہ مت کریں، بہت ایسے شکریہ رویے، سر. ایسی گفتگو نہ ٹھیک ہے فرمائیں. جناب، تو ہم پوائنٹ کیوں نہیں اسٹیبلشڈ ملک کی اینڈ مفاد آئی بلیو شوڈ بی نوٹڈ. بہت بہت شکریہ ملک صاحب، ہمایوں اختر صاحب، نوید قمر صاحب، آپ کی تشریف آوری کا. ناظرین، بیسکلی پارلیمانی نظام میں اسٹینڈنگ کمیٹیز جو ہیں ساری بیک بون ہوتی ہیں سسٹم کی آگے چلانے کے لیے، اور سسٹم کا ضامن اور گارنٹر سب سے بڑا کون ہوتا ہے؟ پارلیمان ہوتی ہے. سو یہ جب بات سیاستدان اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں گے تو نہ کسی کو آؤٹ سائڈ دیکھنا نہیں پڑے گا گارنٹیز دین کے لیے یا گارنٹیز انشور کرنے کے لیے. گڈ نائٹ، اللہ حافظ.